अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतम्। यत्क्षरं मनिर्देशम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्तारिबतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते ये तु शरणानुदमिदम् अथोक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।